Ассалаумалейкум, ардактуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарга ассалаумалейкум деп мусулманча парыз сөз менен салам айтып, тез жайра каналы Ош Чапалагунун базарындабыз. Бүгүн сиздерге Матис 1, 2, 3 бүт барын бааларын айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Тез жайра каналы сиздерге Матиздердин бааларын айтып берсин, чыгарылыштарын дегенде. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ушул Матизден баштайлы окшойбуз. Ушудан баштайлыбы? Бол. Шубайкем айтты баштайбыз. 2005 жылы көрүүчүлөр. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 экен. Ички салонун бир көрөлүчү. Электропакет экен. Комфорт беле, Панорама люк дегендерди да кошуп койсоңуз. Ага канча болот баасы ага? 210 миң. Гидравликасы барбы? Бар. Колго тийиши канча болуп калат? 210 бу. 210 миң дейт. Көрүүчүлөр. Документы оформление сразу болот экен. Сырткы көрүнүшүн көргөзүп аткан учурум. Көрдүңүздөр да. Чаккан болсо байланышасыздар. Кийинки унааларды кийин бираздан көргөзүп берели. Матис канча болот ага? 230 миң деп коюптур. Корейский экен. Электропакет экен көрүүчүлөр. Сырттан эле көрүнүп турат. Мына. Салон көргөзүп коелучу. Гидравликасы бар ага? Бар, Корея. Көрүүчүлөр, 2005 корейский 230 миң дейт. Гидравликасы бар сөз түрдө электропакет. Баасын келишсеңиздер болот. Кийинки унааларга дагы өтөлү. Күн аягында чаржайт, сон ысып турган кези. Сизденби? Сиздерге Матиздердин бааларын айтып берип атабыз. Матиздин да баасын көрүп коелу. 2004-жылкы 270 миң дейт. Электропакет. Гидравликасы бар бага? Гидравлика бар. Колго тийиши канча болуп калат? Автомат коробка? 250. 250? 270 деп коебуз. 270 деп коюптур көрсөң, 250 миңге берет экен. Автомат коробка 2004 жылы. Көрдүңүздөр, Ушундай ба. Матис 190 миң экен. 2009 дейт го. Коробка механика экен. Кийинки Матизда көрөлү. Канча экен аба? 280 сурап атыштыр, 2007 экен. Көрдүңүздөр. Ушундай баалар дээрлик. Матизди бул жактан көрөлү. Орус темир нөмеринде 2008 бир объемда. 220 миң дейт баасы. Кем бар экен тукандар? Коробка механика. Матиздин баасы 235 миң экен. Көрдүңүздөр. 2007 жыл. 08. Кыргыз номер экен. Мында да кыргыз номер бул. Свет өлө жагатта. Акчасы канча экен? 270 деп коет бу. 2003 экен көрүүчүлөр. Кимдер сүйлөшүп атат? Сиз аласыздарбы? Узак сүйлөшүп атчабы? Багылдыңыздарбы? Автомат коробка экен 2013 экен көрүүчүлөр. Болуш канча берди? Сиздики?
Mat sizdiki o'char. Qancha berishdi? 240 mı? Siz qanchada o'tasiz? Men o'zim olib sotarman, ochib 60'ta. 260. Şulcak alatıranı şulcak mıken? Mengen aytaman bu yoqqa. Mat siz navalganda ekan ağa. Normalde жақсы. Jaktı mı? Жақты. Qancha verdingiz? Al berelekmen az hem görüp otam. Hem böyle. Bizge просто ekin koymuşlar. Aynen götürüp çürgüçleri просто ekin. Beringe. Bu jakta ham boğulup. Bazı adamlar bilip kalıştır. Qarsanız seken, tixi. 95 mi son? Maşların içine girip olup bağılıcı olup kaçıp bire. Az uqat az. Yeti tatlı. Beresiz mi? Benim 195 ga. çok kam bo'ladi. Qancha dediniz aka siz? 230 dedim. 230 dediniz be. 195 ga so'raydi. 195 ga so'rab o'tasiz be. Kami bor dedi, o'shan sen bor. Kami var o. Bu bo'la turgan emas. 2008 ekan ajil ha? 2008 prosta. Aha. Boshdan ko'rding sostoyan. Kam bo'ladi. O, YouTube'ga ham chiqib ketdi yo'q o'zim. YouTube'ga ketding erim уже bitti. Bağılıyorum qatırlar. Qo'shasan taqsimda. To'g'liqqa bera turgansiz tushundim. Просто to'g'liqqa tushib bermay dokument To'g'liqqa ham beraman erkakchachi. Shu aka, qanday deng. To'g'liqdan o'tkazib beraman erkakcha. Mayta qo'yishdi. Maytga işte. Görücüler adamların vardı hazır. Tiki iş kıl başlaştırı. Matizge oturatken je Allah turan maşinasına oturatken içine oturup alıp tiki bağlı başlaştır. Şunu tip geledi öyle bayqap kalmadım ben. Beresiz mi? Qancha verdiniz o şunda? 195 mi son berdim? Akam kişine suyun kişine jılıp koyun da siz da. 200'den kishini o'tasiz. Men yaxshilab aytdim buga. Qancha 200 qancha? 200 mingdan kishini o'tasin deb o'tam. Dokument ol, motor. Dokument neymi? 3000 so'm ақша ketadi. 3000 so'm deganingiz ham ақшada. O'sha men 98 bo'ladi motorichi. Endi dedingiz. Şu 195 verdi 2008 ikinci var. Коробка механика ben görücüler. Kızıklı bağlı baktır. Tez ya. Vergile tapma. Bo'pti bering. Kishini o'tasin deb o'tam. O'sha o'tib qoladi o'zi. Bizda o'tib qoladi. O'tasin kishini. Ja qattiq balagan javushdama. Bering. Qancha qo'shdingiz? 95 ta. O turadi. Ve 90'dan koştum, sırası 5000 koştum. Qancha qo'shib keldingiz? Qayerdan olib 90'dan keldingiz? 95 verdim, sırası 5000. Başına qancha verdingiz? Ha? Başına 90 verdim. 95 5000 qo'shdingiz. 5000 sırası koştum. Daha kishine qo'shib ko'ringchi. Ha maşallah. Aka sen tushungan aka. Evet, men tushunib öğrenme. 230 mingdan tushunib. Doktor bunday qilaylik. To'g'liqni bering. Оформление qilib bering buni. Bana to'g'liq qo'ysa da shu qilib. Оформление 02 ming shaharmi, qishloqmi? Shaharmi? Sani qishloqmi? 3000 so'm ekan. 2,5 ming so'm ekan. Bo'ladi? Yo'q. Maydalab ekan. Erkakcha. Bering. Foydalanib turganda o'zing mashina o'sha yerda jursang o'zing bilasan. Bilaman, o'shuncha aytdim. Foydalanganim emas, mingen aka dedim. Bu yoqqa akamga Men mingen. foydalanayin deb o'tam men. Men Bo'pti foydalanayin. aka, siz foydalanib. To'g'liqqa berasizmi buni? Aka, o'shaga bersangiz olaymi, o'sha tushaylik. Ochiq so'z. Berasizmi to'g'liqqa mana? Kichkina qo'shib. Bo'ldi endi bu yog'i uyat bo'lib qoladi. Aka, mana foydalanganim dedingiz berdim buni. Bo'lov? Berdingizmi? Barakal. Kichkina qo'shasan. Aka, barakal. Kichkina qo'shiyor. Ha, bir sekir beraman erkak. Ya, bo'l sekirerim yo'q, men boshim tegib qoldi menga qara. 200 berdi mi? Boshim patologda turadi. Qo'shdi. Sekirib olganmi? Sen 5 qo'shdim sirasi men. 200 mi? Yo'q, yo'q. 10 ming qo'shtasin. Men 30dan tushib keldim va. Ya, terlab ketdim galimga patologda tegib qoldim. Bering. Men issiq ekan boshim. Kichkina qo'shasin taqsiz. To'g'liqqa bering. Jetib qoldim erkak. Yo'q, o'sha jetdim beringda, o'sha jetib qoldim emas, jetib keldim men. Az Bering. qoldi. Az qoldi. Az kaldı ben. Aldab hozir 250 ga olib sotadilar. 250 emas. Siz ham tushmadingiz, o 230 O'ktamir bozorda jursa o'xshaydi. Yo'q. Hech kim qolmasin. Kichkina qo'shasin. Vaqt abi. Ha? Allohim. 200 to'g'liq bo'sab ketaylik. Bering aka mana. Sanay turgan bu yoqda ochiq so'z. Aka aqchani sanab bera turgan bu yoqda. Jetib qoldim. Yo'q, o'sha yoqqa bersangiz olaylik. Aka ustini bera olmayman, ochiq so'z. Menga olib sotganim Jetib qoldim. Qayoqqa qolib ketasiz? Shardan. Berdingizmi? Jetib qoldim. Yo'q, jetgan jeri ushul keldi aka, to'xtadi o'sha bo'ldi, poyezd to'xtadi o'sha. Berdingizmi?
Кичинеле коймага калды. Ya boldu hem kaymağına uyat bolup kalat aka. Чөгөсү калды десең. Hazır o 200 içine ama çıkışta hem siz beresiz aka oşunu sen var gelin. Бериңиз жол эле. 200 сом үчүн майдан болгончолук эми. Bop durab özüm berem bop durab berem. Berdiniz mi mi? Oşa kiçinesini verdim oşunu boldu. Berdiniz mi? Az kaldı erkekçe. Ya aka boldu az kaldı beni alda o 10 bin koşturup koydunuz. Men Az kaldı mı jettin de durab patolog tiydi düşüyor başım benim. Berdiniz mi aka? кичине кошуп жүрөсүң басчы. Boldu hem aka kiçinesi. Siz бергенде аз калды десе керек аз да. Tiyip kaldım patologda. Кичине калды. Kendi kendi. Кичине калды. Tutуп калды таксы. Oşoğa berin aka şart çıkıp ketelik. Шап Çalın. Sıra söyleşiyoruz. WhatsApp'tan görsetsin. Çalı эле сүйлөшүп берем мен сага. Oldu berin yanında. Мен Бериңиз өзүмдүн номеримди таштайм. Вайзинка десе айтасыз, мен өзүм жете эле алып берем. Peki doktor aka. Kim 5 olsun arkasına karab var. Ucu alt tutar ekemiz erken birbirimizi kolumuzu karab kalab tuşuna kalır. Каласа. Кичине. Demek kiçine de turib alsa men sağa berdim go deysiz, sana men to'xtayım boptur berdim men hamne. 195 Doktor, bering калды. aka. Менет кылдым мен. 200 ming so'm bereyim aka. Alganыңызды айтпаң базарда. Men sizga en zo'r so'z. Айтпаң aka. Айтпам. Chunki nima bo'lib qoladi hali. Aldab qo'yamiz kichine men debchi, aqchani debchi. Oo. Qaram bo'lib qoladi. Bering aka. Berdingizmi? Кичине кошуп жүрөсүң. Keling aka bo'ldi endi kichinesini to'xtatib o'ylab bering endi o'shuni. Кичине кошосуң берем. Yo'q, kichinesini qo'sha olaman aka, yo'q. Жетtim. 200 ga bering. Baxshi Жетtim. Азмаз кош. qo'shdi. Ama azmaz. Көрүүчүлөр ушул Матиз кетти. Минген насыпсың а? Баракасын берсин. 202 миң а? Ушундайбы? Мына. Жакшылыктарга буйрушун, акчаны жакшылыкка иштетинга. Машинаны жакшылыкка миниң. Ийгилик буйрушун. Алла кылам. Бардык инсандарды эгерде муктаждыгы болгон болсо, сатам деген болсо, жеткирсин ошо сатуугачы. Ушундай жакшы сатууга. Алам дегендер болсо ушундай алууга жеткирсин. Эч бир инсандай кыйналып же болсоң, кысталып кыйналбасын. Ийгилик, акчаны жакшылыкка иштетиңиздер. Мунан дегеним, мунан алдыңыздар а? 202 миңге кеттиңер. 2008-жылы. Чалып жүрбөңүздөр буга, чалбаңыздар. Коробка механика экен. Ич просто көрдүңүздөр э? Ушундай. Ал эми биз болсо алда карай улантабыз. Кийинки Матизди көргүзөйүнчү. Матиз 1 2009. Алып калат. 170 миң сом. Көтөрөс акчаны берет. Ана. Бас дерлик ушундай. Матиз канча экен? Канча акчасы? Матиз 1ди көргөзүп атабыз. 140 миң экен. 99 экен жа. Сырткы көрүнүшү көрдүңүздөр э? Канчага бересиз, шеф? Бериң эмди кең отуралы. Ох, кеме болайынчы. Тетиги байкелердин баасын тартам деп аралаштырып. Матиз 1 көрүүчүлөр, Матиз 1 да каябагандай сонун. Эгерде кимдеги алам десе, күчөктү алып, кайтпастан алып бериңиздер. Айне көтөргүчтөр ортодо болот бул жакта. Башка 2-3-дөн айырмасы жок мүчө. Авто болсо простой. Көтөрчүлүк курагач менен болот. Так, калган көргөзгүчтөрү бирдей эле. Мына капотунан айырмаланып, булар алды. Туңгук тартылып турат бери карапчы. Экилеп кететиндей. Көрдүңүздөр э? Кыскасы баасын түшүп берет экен айтылган суммасынчы.